Halo Sobat BBK. Welcome back to BBK's 47th episode. Wih, keren banget gak sih kalau misalnya openingnya pakai bahasa Inggris? Nah, sebelum itu, let me introduce myself. Perkenalkan, nama saya Jacinta Anabel Ruth, selaku MC pada episode BBK kali ini. Nah, Sobat BBK, tahu nggak nih tadi kenapa openingnya pakai bahasa Inggris? Nah, tentu saja karena BBK kali ini berhubungan dengan bahasa Inggris dengan judul English 101. Dari tim BBK sudah mengundang guest yang menarik dan keren loh. Siapa lagi kalau bukan our iconic English teacher, Sir Rahmat. Halo, apa kabar semuanya? Boleh dong Sir, introduce yourself to us. Oke, Sobat BBK, my name is Tri Rahmat. I'm the English teacher of SMK Cinta Kasih Seci. I'm teaching for 10 grades and also 12 grades. Terima kasih. Wih, thank you ya Sir buat perkenalan singkatnya. Oke, now I will ask Sir a few questions. Boleh dijawab dengan senyamannya aja ya Sir. Oke. Oke, let's get started. Pertanyaan pertama. If English was a person, menurut Sir dia tuh tipe yang kayak gimana? Seru, misterius, atau malah ngeselin? Sebetulnya bisa tiga-tiganya ya, tapi saya pilih yang seru aja deh. Karena kalau menurut pengalaman saya belajar bahasa Inggris itu, misalkan speaking gitu ya, itu tidak pernah selesai ya. Misalkan saya ngomong bahasa Inggris dengan orang asing, dengan bule gitu. Kemudian still some parts of the conversation I don't understand, you know. So it makes me more excited and still try to keep learning how to speak English well. Jadi kayak gitu kali ya. Ngobrol dengan bule, improve English skill kita ya, kayak betul. Communication terutama Sir. Betul. Oke, next question ya. Dulu pertama kali belajar English, struggle Sir yang paling diingat tuh apa? Grammar yang bikin pusing atau pronunciation yang susah banget? Mungkin grammar. Karena grammar itu membosankan juga sih. Jadi kalau misalkan kita belajar sendiri gitu agak lama ya kalau grammar ya. We need teacher I guess. Kalau dibimbing ya? Iya betul dibimbing. Kalau pronunciation kalau ini saran saya, kalau kita pengen belajar bahasa Inggris nggak usah terlalu mikir itu. Yang penting kita berani aja dulu ngomong gitu. Berani speak up ya? Berani speak up. Nanti kalau misalkan ada kekeliruan, baru kita dibenerin gitu. Jadi yang penting berani speak up dulu, bener salahnya nanti dibenerin gitu betul. Ya. Oke, menurut Sir itu pas belajar Inggris, bisa nggak sih sekalian ngembangin skill lain, like public speaking, critical thinking, atau mungkin problem solving? Sangat bisa ya jawabnya. If you study how to speak English well, also in the same time, you can also study how to speak in front of the public speaking ya. Kemudian critical thinking juga. Apabila kalian belajar bahasa Inggris, terutama speaking, ada namanya debating. Nah, di debating itu kalian berpikir dengan cepat dan kritis dan juga benar ya. Jadi pada saat bersamaan kalian bisa bicara bahasa Inggris lancar, kemudian juga literasinya meningkat. Debating sounds interesting ya Sir. Yes, mungkin so boleh interesting. Kali ya suatu saat nanti kita coba gitu debating. Betul ya. Perlu kita coba di kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya. Mending start from vocabulary first atau langsung gas grammar aja biar lebih gampang? Lebih simple sebetulnya vocabulary. Karena kalian pingin bisa ngomong dulu kan. Kalau di SMK kan kita ini ya, skillnya itu bisa ngomong dulu bahasa Inggris ya, nanti baru mungkin grammar gitu. Jadi lebih bagus kosakata dulu. Vocabulary duluan. Vocabulary. Nah, kalau misalnya Sir udah malas banget sama grammar, tapi masih mau jago English, ada cara lain nggak biar tetap bisa? Nah ini, udah malas ya? Udah capek gitu sama grammar. Lebih mudah mungkin kalian bisa tanya ke orang yang bisa grammar daripada kalian baca buku tentang grammar itu.
Karena kalau sudah males biasanya kalau baca buku grammar mungkin ngantuk kali ya. Tapi kalau dijelasin orang, misalkan, oh saya nggak bisa tentang conditional sentence gitu. Nanti kalau misalkan tanya ke yang paham gitu, yang ngerti, jadi bisa lebih paham gitu. Jadi harus nanya ke orang yang lebih bisa daripada kita. Daripada baca sendiri gitu kan, lebih males lagi biasanya. Oke. Menurut Sir itu metode belajar Inggris yang paling efektif buat mereka apa? Keep speaking. Keep speaking. Keep speaking Jadi everywhere. speaking number one ya? Yes. Until you feel you have more confidence, you can keep speaking with everybody, not only with your teachers, not only in the class, but also with your friends. Siapa tahu suatu saat nanti sama bule gitu ya, Sir? Yes, right. Oke. Learning from film, lagu atau game itu katanya efektif. Tapi gimana caranya biar nggak cuma jadi hiburan doang, tapi bisa jadi hal untuk mengimprove skill English kita? Nah, ini sangat menarik ya, karena saya sendiri sekarang masih learning speaking from movies, watching movies. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat movies itu biasakan kalian melihat tidak pakai subtitle ya. Jadi by hearing ya? Yes, to practice your listening for the movies. Tapi kadang-kadang di movies itu ada pengucapan yang sederhana yang kita nggak ngerti juga gitu ya. That you need to get used to it. Kalian nggak usah paham semua yang kalian lihat atau dengerin gitu. Yang penting poinnya aja paham gitu. You don't need to translate word by word by watching movies gitu. Tapi nanti kalau sekian lama, misalkan filmnya sudah sampai setengah gitu ya, oh ternyata maksudnya begini gitu. So understanding movies by understanding the stories. Kalau dari lagu atau game, Sir ada nggak kayak ngedengerin lagu gitu? Dari lagu exciting too because sometimes like you listen music and then you feel the missing vocabularies ya. Itu kadang-kadang because karena singernya itu menyanyinya mungkin kurang jelas ya. Padahal kosakatanya gampang loh, tapi kadang-kadang susah dipahami gitu. But you keep trying and that's the result usually better. Jadi tetap bisa ya kalau belajar dari fun film, malahan ya. lagu. Yes. Oke, for the last question. Oke. Banyak yang ngerti English, tapi kalau banyak yang ngerti bahasa Inggris, tapi kalau disuruh ngomong tuh langsung insecure atau malah minder. Menurut Sir, gimana sih caranya biar lebih pede buat speak up bahasa Inggris? You can start speaking from the simple thing. Jadi kalian mulai ngobrolnya itu dari hal-hal yang simple dulu ya. Mungkin about daily life gitu kan. Daily activities. Ya, kemudian you change the topic from different kind of topics. Sometimes you don't like about the topic. Kadang-kadang gini loh, kalau kalian bisa ngomong bahasa Inggris ya, kemudian ada topik yang kalian nggak suka ngomong, menurut kalian bisa nggak ngomong? Menurut kamu bisa nggak? Enggak, kurang. Iya, karena misalkan kamu tidak suka topik tentang sport gitu ya, tentang MotoGP gitu kan. Nanti kalau diajak ngomong tentang MotoGP in English, even you can speak English fluently in other things, but you cannot respond well for talking about MotoGP. Biasanya kayak gitu. Jadi keep praktisnya dengan different topic. Oke, jadi dengan berbagai macam topik yang beda bisa nge-trigger kita biar berani speak up gitu ya. Betul sekali. Oke, thank you Sir. Mungkin itu You're aja welcome. untuk pertanyaannya. Yes. Nah, buat refreshing after sesi tanya jawab, dari tim IBK itu sudah menyiapkan ice breaking. Sir siap buat ice breaking? Yes, of course. Saya siap. Jadi nama gamenya itu adalah The Common Mispronounced Words. Jadi Sir itu bakal harus mengucapkan beberapa kata bahasa Inggris dengan pronunciation yang benar. Alright. Oke. So I will make the magic and make the paper appear in my hand. 1, 2, 3. Okay, here is the paper. So now that I have the paper, I will show it to you ya for the first word. Okay, here's for the first word. Okay, are you ready? Yes. 1, 2, 3. Iron. Okay, congrats sir, you got it correct. So, fun fact, a lot of people, masa banyak orang di sekitar aku yang masih sering nyebut kata ini
Iron. Okay. Iron Man. Yeah, it's funny because you're supposed to pronounce it as iron. Yes. Okay. On to the next word, okay? Schedule. Okay, you got it correct before I even show it to the camera. Yes, it's Okay. schedule. Schedule. Okay. For the next one, this is quite tricky. Island. Island. Ya, jadi fun fact lagi, banyak banget orang-orang di sekitar aku yang ngomong ini Island. Okay. Padahal seharusnya kan S-nya nggak dibaca kan? Yes, you Island. don't need to. Bukan Island. Yep. Oke, untuk kata-kata yang terakhir nih, Sir. Alright. Boleh, Sir. Yang atas bacanya apa, Sir? Dessert Dessert, versus desert. dessert. Oke, yang atas itu dessert, yang artinya makanan penutup, sedangkan yang bawah itu dessert, yang artinya padang gurun. Boleh dong diberi tepuk tangan. Nah, karena waktunya masih banyak, Sir, dari tim BBK itu nggak cuma nyiapin 1 game, tapi 2, Sir. Okay, no problem. Nah, sebelum kita main ke game berikutnya, aku bakal sulap dulu nih, Sir, buat ngilangin kertas ini. Alright. 1, You can do it. 2, 3. Okay, now that the paper is gone, we will go into the second game. Okay. Nah, buat the second game nama itu translate the slang word. Jadi, aku Oke. bakal nyebutin kata bisa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan Sir boleh translate gitu. Wow, Jadi, it's- kalau kata dalam bahasa Inggris, Sir boleh translate ke bahasa Indonesia. Dan kalau misalnya katanya dalam bahasa Indonesia, Sir boleh translate ke bahasa Inggris. So I don't know that. Alright, you can try. Do you understand? Okay. Okay. For the first word, caper. Caper. Need attention? Incorrect. Incorrect. It's close to it. Close to it. It's okay. Dekat-dekat. Apa tuh, Sir? Kira-kira. Uh, Caper. the attention is correct, right? Yeah. Attention. What is it? Okay, ya, Sir. Do you need help? Yes, of course. Okay. So for the answer is attention seeker. Oh, yeah. Okay. Attention seeker. Jadi caper bahasa Oh, okay, Inggrisnya okay. itu Attention seeker. Right. Oke, katanya jadi attention seeker. Nah, Sir boleh dong dibuat sentence gitu dengan kata-kata attention seeker ini. Okay. It's okay to be attention seeker as long as we are not too much. Oh, jadi nggak apa-apa buat caper. Yes. Selagi nggak terlalu over ya. Okay, yeah, you're right. Kepo. Kepo. I say curious. No, incorrect. Kepo. You want to know more, right? Yes. You want to know more. I forget. It's okay, I will help you. So, buat kepo di bahasa Inggris itu nosy. Nosy. Boleh, Sir. Nosy. N-O-S-Y, yes. Oh, okay, nosy. nosy. Boleh, Sir, dibuat sentence-nya lagi. Okay. Janice is so nosy about something new that he doesn't know before. Jenis kepo untuk mencari tahu soal sesuatu yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Kurang lebih gitu ya, Sobat Yes. BBK. Oke, untuk berikutnya nih, Sir. Petty. Sorry? Petty. Petty. P-E-T-T-Y. I know petty cash, you know, in accounting. So petty is small. It's like kata sifat, kind of. Petty. Oh, you give me some new vocabularies, some new adjective, you know. Oke, Sir. So, petty di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia itu artinya adalah julid. Julid. Okay. So, this might be some like new vocabularies that Yes. you never heard before. Petty. Boleh, Sir. Sentence-nya Okay. lagi. We cannot be petty because it's not good for our friends and our family. Nah, jadi nggak boleh julid ya, teman-teman. Itu
Terus untuk for the last word ada gengsi. 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 Gengsi, I don't get it. Gengsi in bahasa Inggris is prideful. Pride. Pride is something that we pride of, we're proud of. Is it same? No. Gengsi is like when we doesn't want to admit something, for example, Yeah, I know, because I of our ego. Okay, yeah, I know the understanding. Okay, Okay. prideful. For the sentence, sir. Okay. For certain situations or for certain things, we can be prideful, but not for all. But not for all things. But sometimes prideful is needed. Sometimes prideful is needed, ya. Okay. Okay, that's all for our second game. Semua boleh beri tepuk tangan dong. Nggak apa-apa, sir. Walaupun belum dapat semuanya, it's okay. We learn new things every day. You're right. Oke. Nah, mungkin kita sudah selesai dengan semua aktivitas untuk episode BBK kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih, Sir, karena Sama-sama. sudah bersedia menjadi guest untuk episode BBK 47 Sama-sama. ini. Sorry to disappoint you. Nah, Sir, it's okay. Nah, hopefully teman-teman SMK yang nonton bisa meningkatkan skill berbahasa Inggris dan bisa makin berani buat speak up bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, goodbye and see you guys di episode BBK selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.